Hello everyone, welcome back to my channel. आज आम्ही येयले दामोदर स्कूल मारगांव कोंबा. आज आम्ही येयले भुरग्यां आयुर्वेदिक ड्रॉप्स घालपाक आनी केसो ड्रॉप्स आनी कितें ते तुमकां सगळें दाखयता. भितर डॉक्टराकूय मेळयता. ओके and doctor tum sangtole ani kite information. So hi guys, my name is Dr. Jubina Andrad. I'm an Ayurvedic doctor by profession. So I have recently started with Suvarnaprashan drops. It is an Ayurvedic formulation which is given for kids only on Pushya Nakshatra every month. So I have recently started it over here in Damodar school. It can be given to kids from 0 to 16 years of age. So it helps in brain development, helps in your digestive system. It helps in curing diseases like cold. Then people, kids, who are, a bit weak in studying and all, it helps them to boost their memory. Yeah. Doctor, anything like what is it made of? Like yeah. So it is made up of, basically we use all the Ayurvedic powders along with honey, ghee and gold is added to it. Ash of gold. We mix it and then this is prepared. Formulation is prepared. Okay. Thank you, doctor. आणि आम्ही हे ड्रॉप्स घालपाक लागले भुरग्यांक 3-4 months जाले. आम कुंकोळी वचून घालताली आणि आता मारगांव स्टार्ट केला दामोदर स्कूल फ्रॉम 3 to 3:30 PM. सो तुमकांय तुमगे भुरग्यांक घालपाक जाय घालाय. आतां नेक्स्ट डेट 26 September आहा आणि मागीर तेजे मुखार डेट मागीर डॉक्टर सांगतो तुमकां वयताय तेन्ना. आता हांव तुमकां एक इमेज शेअर करता. तेजे सगळे डिटेल्स आहाय ऑफ द ड्रॉप्स आणि इवन डॉक्टराय नंबरूय आहा इन केस यू वॉन्ट टू कॉन्टॅक्ट हर. मागीर आमगेल्ली BPS क्लब मारगांव थिंग एक्झिबिशन कम सेल येयला फॉर स्पेशल गणेश चतुर्थी फेस्टिवल. हाय Hi. Homemade products आमच्या गोवा. ते सगळे आहा थिंगा होममेड स्वीट्स, कुर्ता, सारीज, नाईट वेअर. सो तुमकां जाय जाल्यार वसाय आनी गणेश चतुर्थी शॉपिंग कराय. आनी फकत 3 days आहा ते. सो बेगीन वसाय. आणि याचे भुरग्यांचे क्यूट ड्रेसेस आहे. कॉटन ड्रेसेस ते बरे बरे डिझाईन आहे. आणि हे प्लांट स्टॉल हा न्हू ते आमकां ड्रॉप्स घालपाक गेली डॉक्टर तेगे मामीन गायला. आमकांय खबर आसना पूण ती सेम दिसता चोवपा तेका लागून विचारलें. मागीर ती म्हणपाक वय आपण मामी डॉक्टराची. आनी आमी तेंगे लास्ट टायम कुंकोळी गेल्ली ड्रॉप्स घालपाक तेन्ना तेंगे कंपाउंड हांवें जायती झाड चोयल्ली. सो तुमकां जाय जाल्यार वसाय आनी बरी आहाय तेंकोर प्लांट्स इनडोर आउटडोर प्लांट्स घेयाय. ओके कोण मगे चॅनलला सबस्क्राईब केला तांकां सगळ्यांक थँक्यू. आनी कोण अजून करूना प्लीज सबस्क्राईब कराय आनी मगे व्हिडिओज लायक आनी शेअर कराय. आणि वेलंकनी सायबीण हा उतोड्डा ऑपोजिट बँक ऑफ इंडिया. आयसून नवें स्टार्ट जालें न्हू सो तें बरें डेकोरेशन केलां.
Thanks for watching. Keep supporting me.